client, padungta sa atong client. Kay atong pasign on og documents para sa atong release today. So, tara, let's go. Guys, mag-deliver ta sa atong unit sa Triton GL 4-wheel drive manual. So inaning kita ka accommodating diri guys ha. Kaya na to i-door to door delivery basta as long as kompleto na ang documents, na release sa system, all in all na bayran na ang down payment. So sabi ng giwat, apply na ta. One, two, three. Ha? So salamat sa tanan na nanaaw sa akong video release today. So inaot ko, kuyogan gyapon ko ninyo. Please like, share, and follow my page. Mitsubishi Cebu Gateway, Talisay South. O ayaw biya mo kalimot, basta Mitsubishi, Makel Rivera. Happy client, happy Makel. Thank you and see you on my next video vlog.